नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है। આપણા જીવનને છે સુખ સુવિધાવાળું બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકનો છે મુખ્ય ફાળો રહેલો છે। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। तो आ पाठ છે એ આપણને વિક્રમ સારાભાઈ છે મહાન વૈજ્ઞાનિકનો આપણને છે પરિચય કરાવે છે, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। तो विक्रम साराभाई छे ए विज्ञाननी अंदर छे ए औद्योगिक शिक्षा એટલે કે શિક્ષણ, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય અને વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર છે એ ઘણું બધું યોગદાન આપણને આપ્યું છે। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो विक्रम साराभाईना जीवननी अंदर जे घटनाओं बनी है एनाथी आपणे प्रेरणा लई एनुं अवलोकन करी, एनुं परीक्षण करी, आपणे परिश्रम करी अने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावी અને આપણે છે એ મહાન વૈજ્ઞાનિક બની શકીએ છીએ અને માનવ જાતિને આપણે છે અનુપમ સેવા આપી શકીએ છીએ। તો જોઈએ આ પાઠ। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। कहे छे कि एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जे मात्र 2 वर्षना हता त्यारे छे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर छे एनी भविष्यवाणी करे छे आ बाळकने जोईने कि आ बाळक महान बनशे, यशस्वी बनशे अने ए भविष्यवाणी छे डॉक्टर विक्रम साराभाई छे ए पोताना काम द्वारा, कर्म द्वारा छे ए साची साबित करी। शुं तमे जाणो छो ए कोण हता? तो कि ए हता महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो डॉक्टर विक्रम भाई नो जन्म छे ए 12 ऑगस्ट 1919 नी अंदर छे अहमदाबाद नी अंदर जन्म एनो थयो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो एनो जे परिवार छे ए एक महान उद्योगपति ना परिवार मांथी एनो जन्म थयो। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। ना पितानु नाम छे अंबालाल हतुं अने मातानु नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो विक्रम साराभाई छे ए 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। तो बाल्यकाळनी એટલે કે બાળપણની અંદર જે વિક્રમ સારાભાઈ છે એ બાળપણની અંદર જે પ્રસંગ બનેલો છે એ ખરેખર એના જે बुलंद જે વિચારો છે એ સાબિત કરે છે। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। विक्रमभाई જ્યારે છે એ 5-6 વર્ષના હોય છે ત્યારે પરિવાર સાથે છે शिमला ફરવા માટે જાય છે। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। तो ये शिमलानी अंदर ज्યાં રહેતા હતા ત્યાં છે એના પિતાશ્રી અંબાલાલ છે એના નામે છે ઘણા બધા પત્રો આવતા હતા। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो आ जोई अने विक्रम साराभाई ने पण थयुं के मारा नामे पण छे घणा बधा पत्रों आववा जोईए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया।
તો વિક્રમ સારાભાઈએ છે ઘણા બધા પત્રોના કવર લઈ અને એની ઉપર નામ અને પોતાનું છે એડ્રેસ લખી, સરનામું લખી અને टपाल घर ની અંદર છે એ નાખી દે છે। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पछी શું થવાનું હતું તો કે એના નામ ઉપર ઘણા બધા પત્રો આવવા લાગ્યા। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। એના પિતાજીએ જોયું તો આ બાળકે આવું શું કામ કર્યું છે, આ કામ પાછળ છે વિક્રમભાઈનું જે છે એ ઉદ્દેશ્ય શું છે, એ શું સાબિત કરવા માંગે છે તે એ જાણવાની ને ઈચ્છા થઈ। असलियत मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो आ वातनी पाछळनुं मूळ कारण जाणी अने एना पिताश्रीने हसવું આવે છે અને એના બાળકને છે સફળતા મેળવવા માટે જે કાર્ય કર્યું છે એ જોઈ અને એને खुशी पण થઈ। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। જ્યારે એ 8 વર્ષના હતા ત્યારે છે એ સાયકલ ઉપર છે એ ઘણા બધા કરતબો કરતા અને બધાને છે આશ્ચર્યચકિત કરી દેતા। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो एना जे साहसिक कामों होय छे ए एने खूब प्रिय होय छे। गणित अने भौतिक प्रत्ये छे एने घणो बधो लगाव होय छे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा सन 1934 में पास की। तेमणे छे 10मुं धोरण छे 1934 ની અંદર पास करेलू। 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। तो एमणे छे ए 1934-37 ની અંદર છે गुजरात कॉलेज ની અંદર છે अहमदाबाद ની અંદર છે ए कॉलेज पास करे छे। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 ની અંદર છે એ इंग्लैंड जता रहे छे। सन 1940 में एक कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो 1940 ની અંદર कैम्ब्रिज इंग्लैंडનું एक शहरનું નામ છે કેમ્બ્રિજ, તેની અંદર છે ભૌતિકની અંદર છે ભૌતિક શાસ્ત્રની અંદર છે BSc ની પરીક્ષા પાસ કરે છે। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। અને ત્યારે છે બીજું વિશ્વ યુદ્ધ હોય છે ત્યારે પાછા ભારત આવી જાય છે। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। तो भारत ની અંદર છે सीवी रामन અને છે એ डॉक्टर होमी भाभाનું છે એ સાનિધ્ય મળે છે એટલે એને મળે છે। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए અને ત્યાં છે ભારતની અંદર છે એ રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યનું જે આંદોલન ચાલુ હોય છે તેનાથી એ પ્રભાવિત થાય છે। 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे અને 1942 ની અંદર છે મૃણાલિની સ્વામીનાથન જે છે એની પત્ની સાથે એ સ્ત્રી સાથે છે એ લગ્ન કરે છે। विद्यार्थी मित्रों खास याद राखजो विक्रम साराभाई पत्नीનું नाम मृणालिनी स्वामीनाथन હતું। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। तो તેમણે છે અંતરિક્ષની અંદરથી છે જે કિરણો આવે છે રહસ્યમય કિરણો કોમિસ્ક કિરણો નામ યાદ રાખજો કોમિસ્ક કિરણો તેની ઉપર છે એ અધ્યયન કરે છે અને કેમ્બ્રિજ કોલેજની અંદર છે એ PhD પાસ કરે છે 1947 ની અંદર। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मांडની અંદરથી એ સૂર્યમંડળની અંદરથી કેટલાય જટિલ પ્રશ્નો છે એનું નિવારીકરણ અને એનો પ્રયોગનું જે કંઈ શ્રેય જાય છે એ ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાને પ્રાપ્ત થાય છે। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो तेना सुझाव એટલે કે તેના છે એ કહેવાથી જ છે
એ વિક્રમભાઈના કહેવાથી જ છે એક કોમિસ્ક જે કિરણો છે તેની ઉપર જે છે એ રિસર્ચ એના માટે છે એ પ્રયોગ કરવા માટેનું એ છે એને શું કરે છે કે સમજાવે છે અને તેના કારણે છે એક પ્રયોગશાળા પણ છે એ સ્થાપવામાં આવે છે। કોના કહેવાથી? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ना कहवाथी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुआ અને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના છે સુઝાવથી છે 1947ની અંદર ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાલા અમદાવાદની અંદર છે સ્થાપવામાં આવી, जिससे वह आजन्म संबंध रहे અને તેની સાથે જીવ્યા ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહ્યા। 1947ની અંદર છે ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા અમદાવાદની અંદર સ્થાપવામાં આવી, જ્યાં છે विक्रम साराभाई आजीवन तेनी साथे जोड़ाયેલા રહ્યા। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी અને વિક્રમ સારાભાઈએ છે એ અમદાવાદની અંદર છે એ કાપડ ઉદ્યોગની અંદર છે એ નવી ટેકનોલોજી અપનાવી અને છે એ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશનની છે એ સ્થાપના કરે છે। ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાલા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई છે એ કયા કયા ક્ષેત્રની અંદર છે એ ઉત્સુક કાર્ય કર્યું છે? તો કે પરમાણુ શક્તિ ઉપર, અંતરિક્ષ વિકિરણ ઉપર, सूर्य, ग्रह, तारा અને प्लाज्मा। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए। 1961ની અંદર परमाणु ऊर्जाના છે એક सभ्य बनी जाए छे और डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। જ્યારે ડૉક્ટર હોમી ભાભાનું જે છે મૃત્યુ થાય છે, અવસાન થાય છે, તે પછી જે પરમાણુ ઉર્જા જે સંસ્થા આવેલી છે તેનો બધો કારભાર છે એ ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई पर આવી જાય છે। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। તેમણે છે એ ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું છે અભ્યાસ કરે છે, એની સાથે છે જોડાય છે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ इसके पहले अध्यक्ष बने અને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે તેમના સૌ પ્રથમ પહેલા अध्यक्ष बन्या। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई છે એ અથાગ પરિશ્રમ કરી અને છે તેમણે છે એ દૂરસંચાર એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ છે એ સંદેશો મોકલાવવા માટે, વાતચીત કરવા માટે એ દૂરદર્શન, ટીવી અને જે મોસમ વિભાગની જે જાણકારી આપે છે તેની અંદર છે તેમણે મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે। એની અંદર છે એ સફળતાપૂર્વક છે કાર્ય કર્યું છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન છે એ ભારત દેશ અને વિજ્ઞાનને છે એ समर्पित કરી દીધું। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। ભારતના વિકાસ માટે છે તેમને ઘણા બધા છે એ ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું, એ બદલ છે તેમને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય છે એ સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, તેમને છે 1962ની અંદર છે એ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर नामનો છે એ પુરસ્કાર એવોર્ડ મળે છે। सन 1966 में पद्म भूषण નો એવોર્ડ મળે છે તથા सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया અને 1942ની અંદર છે એ મૃત્યુ પછી એમને છે પદ્મ વિભૂષણનો છે એવોર્ડ મળે છે। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे અને જ્યારે છે એ નિઃશસ્ત્રીકરણ છે બધા દેશને છે નિઃશસ્ત્રીકરણ બનાવવા માટે છે એની માટે મહત્વપૂર્ણ વાતચીત કરવા માટે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ સાથે છે
એ એના પ્રતિનિધિ એક છે સભ્ય બન્યા। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 ની અંદર છે इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ना एक सभ्य बने छे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। 1968 ની અંદર संयुक्त राष्ट्र संघ ની અંદર છે ए यूनेस्को ना विज्ञान विभाग ना छे एक अध्यक्ष बने छे। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया अने छे एने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन ना छे एक प्रमुख बनाववामां आवे छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। विक्रम भाई छे ए 1970 ની અંદર વિયના શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ મંચના છે 14 છે એ સભ્ય પ્રમુખ બને છે ને सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। 1971 ની અંદર संयुक्त राष्ट्र संघ परिषदना उपाध्यक्ष बन्या અને ત્યારબાદ છે એ વિજ્ઞાન વિભાગના છે એ અધ્યક્ષ બને છે। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। ए केवल छे उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज नहोता परंतु छे ए आटली बधी व्यवस्था काम में जोड़ायेला होवा छतांय छे ए कला, शिक्षा साथे छे ए योग्य समय छे ए काढ़ी लेता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। तेना ज छे ए प्रयासों थी अहमदाबाद ની અંદર लोक विज्ञान केंद्र અને नेहरू विकास संस्था ની छे स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। અને અહીંના છે એ जन सामान्य की विज्ञान के प्रति एटले के सामान्य लोकोने छे विज्ञान प्रत्ये छे ए रुचि जागे ते माटेना छे कार्यों करता रह्या। वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिस स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। 21 डिसेम्बर ની અંદર 1971 में छे ए विक्रम साराभाई ने छे ए त्रिवेंद्रम लांचिंग स्टेशन थुम्बा ज्यां आवेलू छे ए एनी अंदर एक कार्य निरीक्षण करवा माटे छे मोकलवामां आवे छे। वहाँ वह एक होटल में ठहरे थे, वहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। અને એક હોટલમાં છે એ રોકાણા હોય છે અને તેમના છે હૃદય બંધ પડી જવાથી એનું મૃત્યુ થાય છે। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। તેમના પ્રયાસોથી છે વિજ્ઞાનની અંદર છે નવી નવી જે શોધો થાય છે તેમાંનું એક ચક્ર છે એ બંધ પડી જાય। એસી મહાન પ્રતિભા કો સત સત નમન। આવી મહાન વિભૂતિને છે એ સત સત નમન। પાઠ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। અસ્તુ।